Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, on est toujours dans le cours de l'analyse financière. Déjà, je n'ai l'introduction générale ou je n'ai le bilan fonctionnel. Donc, aujourd'hui, on va voir le bilan financier. Qu'est-ce qu'on va voir dans le chapitre? Bien sûr, qui fait le bilan comptable et le bilan financier. On va voir le fonds de roulement ou le besoin de fonds de roulement trésorier net ou l'analyse par les autres ratios. Donc, خليكم معايا حتى الاخر ديال la vidéo. Pour passer le bilan comptable le bilan financier كياخد بعين الاعتبار les délais de transformation ديال l'actif en liquidité وبالنسبه للباسيف كياخد بعين الاعتبار le délai d'exigibilité des dettes ديالي. دونك نتوما ديجا عارفين بان لاكتيف ديما تلقاو فيه الكلاسمون ديال ليكيديتي والباسيف ديال ليكزيجيبيليتي. ليكيديتي يعني امتى كيتحولوا ليا الفلوس للسيوله وليكزيجيبيليتي يعني فاش كنوليو اكزيجيبل بور بيي هذيك لا ديت اللي علينا. دونك البيلان فينانسي كياخد بعين الاعتبار هاد لي ديلي وكنكلاسيو البيلان كونطابل على حساب هاد لي ديلي بالنسبه كما قلنا لاكتيف ليكيديتي والباسيف l'exigibilité, mais sans omettre l'élimination de l'actif fictif. يعني ضروري في البيلان فينانسي كيحيد او لما كياخدش بعين الاعتبار l'actif fictif اللي هما les immobilisations en non valeur. Il a pris en considération des sous-évaluations et sur-évaluations. يعني ديك البلو فاليو او الموان فاليو ديال l'actif. يعني les immobilisations كنعرفوا بانهم parfois كتزاد لينا لا فالور ديالهم اولا كتنقص لا فالور ديالهم على حساب الظرفيه. لو بيلان فينانسي il prend en considération هاد لي changements اولا لي بلو فاليو ou les moins values. دونك ناخدو بيلان فينانسي ونشوفوا les différentes modifications اللي كيداروا على البيلان كونطابل pour avoir le bilan financier ولا les différents retraitements ou les différents reclassements. دونك اول حاجه كناخدو le total ديال البيلان كونطابل mais cette fois-ci le net. دونك كنا شفنا ديجا في البيلان فونكسيونيل كناخدو لي توتو mais ديال لو بروت دابا كناخدو لو نت. من بعد اول حاجه ديروها باش ما تنساوهاش باسكو كتعطيكم في لي زانفورماسيون كومبليمونتير ما تتعطاش لي زانفورماسيون كومبليمونتير كلي ديريكتومون كيمشي لي زانفورماسيون كومبليمونتير وكتمشي ليه من بالو وهو لاكتيف فيكتيف. او الا لقيتو في البيلان كونطابلي عندكم شي ايموبيليزاسيون اون نون فالور اول حاجه غديروها هي غتحيدوها. دونك كيفاش كتحيد من بلاصتها اللي هي اكتيف ايموبيليزي او بيان سور من سورس اللي خديناها اللي هما لي كابيتو بروبر. من بعد عاد سيرو شوفوا لي زانفورماسيون كومبليمونتير. دونك عندي لي زيموبيليزاسيون فينانسيير ا موان دان نو. يعني الا كانت عندي ايموبيليزاسيون او لا ديوري ديالها قل من عام بيان سور غادي نحيدوها من بلاصتها هي لاكتيف ايموبيليزي وغادي نديروها في لاكتيف سيركولون. علاش؟ كيما قلنا راه تنكلاسيو في البيلان فينانسي على حساب لي ديلي دو ليكيديتي ديال لاكتيف. دونك لاكتيف غنكلاسيو بما ان غيولي قل من عام غادي نديروه في لاكتيف سيركولون. ستوك اوتي وهو ستوك دو سيكوريتي. يعني هو لو ستوك مينيموم اللي تيكون في لونتربريز قل منه ما كتبقاش تاخذ. يعني اون فوا كتوصل لواحد لو ستوك كناخذوا ان ستوك. يعني هذاك ستوك اللي تنوصلوا ليه كيتسمى ستوك دو سيكوريتي. يعني باش كتحس لونتربريز امان بما انه ديما تيبقى هذاك لو ستوك اوتي يعني كيولي داخل في الخانات ديال ايموبيليزي. يعني ما تيبقاش في ستوك كنوليو نديروه حنايا في البيلون في لاكتيف ايموبيليزي لقيتاش كيولي عندي اكثر من عام تيبقى عندي اكثر من عام وبالتالي غنحيدوه من بلاصتو اللي هي لاكتيف سيركولون وغادي نديروه في لاكتيف ايموبيليزي. بالنسبه لي كريونس دو لاكتيف سيركولون ا بلو دان نو دونك بيان سور غنحيدوهم من بلاصتهم اللي هو لاكتيف سيركولون وملي غيوليو اكثر من عام راه غنرجعوهم في لاكتيف immobilisé. Les TVP, les titres et valeurs de placement difficilement négociables ou cessibles. يعني هادوك لي اسهم اللي عندنا اللي صعيب اننا نبيعوهم. دونك بما انهم صعيب اننا نبيعوهم الليكيديتي ماشي في ساعه غتدخل ليا دونك غيتعطلوا. بما انهم غيتعطلوا اوتوماتيكمون غندوز لاكتيف immobilisé ونحيدهم من بلاصتهم. ديما كنحيدهم من الكلاس اللي تيكونوا هما ديجا فيه.
بالنسبه لو كونترير هذوك الاسهم الا كانوا فاسيلمون نيغوسيابل او سيسيبل يعني لا ليكيديتي كتكون قل من عام وبالتالي كنديروهم في تريزوري اكتيف ديال لونتربريز اللي هو تيكون فيها ديسپونيبل. بالنسبه لي ديفيدوند الديفيدوند هي هذيك الريزولتا ديستريبيوي اولا فاش كان لونتربريز في الاخر كتكمل كتنقص لاكتيف من الباسيف يعني تعرف شحال بقى ليها ديال الفلوس الريزولتا كتعطي الناس اللي كيكونوا داخلين بالاسهم ديالهم لي ديفيدوند الحصه من الاسهم ديالهم دونك تعطيهم ليهم وبالتالي غادي يوليو عندنا بالنسبه لينا ديت اي ديت كورونت باردون ديت ا كور تيرم سيتادير يعني ماشي واحد المده طويله باش غنخلصها دونك مده قصيره سي بور سا كنديروها في الباسيف سيركولون وفين تكون عندي الريزولتا كتكون عندي في لي كابيتو بروبر بالتالي سي بور سا غنقصها من لي سي بي. بالنسبه للامبو لا sur les subventions d'investissement et les provisions réglementées donc les subventions d'investissement ou les provisions تيكون عليهم واحد لامبو اللي هو تيكون ليا 30% دونك هذاك لامبو غنخلصو دابا يعني ا تيرم وبالتالي غنحيدوه من الباس غادي نزيدوه في الباسيف سيركولون ونحيدوه من لي سي بي اولا لي كابيتو بروبر. بالنسبه لي بروفيزيون دورابل بور ريسك اي شارج سون اوبجي دونك بروفيزيون نتوما ديجا عارفين بانها كنديروها على واحد البيرت بروبابل دونك فاش هذيك البيرت ما كتبقاش عندي تيولي هذاك البروفيزيون اللي درت سون اوبجي يعني ما تيبقاش عنده شي هدف لاش دايرينو ما تيبقاش لاش وبالتالي خاصنا نحيدوه دونك باش كنحيدوه كنقصوه من بلاصتو دونك هو تيكون في لي ديت دو فينانسمون وفين كنزيدو 70% في لي كابيتو بروب و 30% في البرودوي في الباسيف سيركولون 30% ديالاش ديال لامبو سي بور سا كنديروها في الباسيف سيركولون يعني بالنسبه ليا راه واحد لا ديت ا كور تيرم اللي خاصني نخلصها لليطا دونك شحال تيبقى ليا تاع هذاك البروفيزيون اللي كنت حاطه وما بقيتش اولا ديك الفلوس اللي كنت حاطه وما بقيتش غادي نخسرها صافي رجعت ليا غادي نرجعوها لبلاصه الفلوس اللي هما لي كابيتو بروب. بالنسبه للبروفيزيون دورابل بور ريسك اي شارج ا موان دان ان دونك فاش يكون عندي بروفيزيون دورابل يعني راه كانت اكثر من عام وفاش غتولي قل من عام غادي نديروها في الباسيف سيركولون داكوغ نزيدوها في الباسيف سيركولون ونقصوها فين كانت ديت دو فينانسمون حيتاش كانت اكثر من عام. اوتر بروفيزيون بور ريسك اي شارج سون اوبجي يعني لي زوتر بروفيزيون اللي هما تيكونوا سون اوبجي يعني ما بقاش هذاك الشيء اللي كنا دايرينه على حسابه اولا ديك البارت بروبابل اللي كنا دايرينها على ودها ما بقاتش دونك كنحيدوه كيولي اوتوماتيكمون في الباسيف سيركولون كنحيدوه من الباسيف سيركولون لحقاش هاد اوتر تتكون عندي في الكلاس 4 يعني في الباسيف سيركولون وكنزيدوه في لي كابيتو بروبر يعني هذوك الفلوس بحال اللي كنت مطرفه صافي غنرجعهم راه ولاو ديالي ما بقاوش ديال هذاك لوبجي اللي كنت دايره على ودو. و لي زوتر بروفيزيون بور ريسك اي شارج ا بلو دان ان دونك بما انهم هما تيكونوا ا موان دان ان يعني تيكونوا في الباسيف سيركولون ملي غيوليو ا بلو دان ان غنزيدوهم في لي ديت دو فينانسمون. لي ديت دو فينانسمون ا موان دان ان دونك باينين تيكونوا في ديت دو فينانسمون غنرجعوهم للباسيف سيركولون و لي ديت دو باسيف سيركولون ا بلو دان ان يعني كانوا في الباسيف سيركولون ولا اكثر من عام نحيدوهم الباسيف سيركولون ونزيدوهم في ديت دو فينانسمون. Donc, le dette de passif circulant à plus d'un an, donc تيكونوا في الباسيف سيركولون غنحيدوهم من الباسيف سيركولون ويوليو اكثر من عام غنديروهم في ديت دو فينانسمون. Donc voilà le bilan financier كيفاش يكون mais ça n'empêche غنشوفوا des applications pour appliquer هاد le bilan financier et pour concrétiser هادشي اللي شفنا théorique. Donc le fonds de roulement ou le besoin de fonds de roulement au trésorerie net. Donc imaginez في le bilan fonctionnel راه بلا même méthode باش يتحسبوا. Donc le fonds de roulement هو l'excédent dégagé après financement de l'actif immobilisé par les ressources stables de l'entreprise. Il est censé de financer le besoin au fonds de roulement. Donc هو le financement permanent فاش كنفينانسي به l'actif immobilisé كنشوف واش غادي يشات ليا شي حاجه ولا غادي يخصني كنشوف لونتربريز واش كابابل دو فينانسي هذاك لاكتيف ديالها ستابل بالفلوس اللي عندها بيرمانون دونك نورمالمون خاص يكون فينانسمون بيرمانون اكثر من لاكتيف
immobilisé. Donc il a خرج ليا positif ou là supérieur à 0. Donc on a كنقولوا بان هذا الفond de roulement positif est un signe favorable pour l'entreprise. On passe le besoin d'abord au fond de roulement. Moi, les besoins non financés par le passif circulant est indispensable à être financé pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, le besoin, هو l'actif circulant ou le passif circulant. Donc, normalement, le besoin, il a positif, c'est-à-dire qu'on a des besoins. Donc, ça se يخرج négatif, باش نقول بأن هاد الbesoin à signe positif, خاص يكون يخرج négatif. Est-ce que vous avez compris? Donc le besoin عندي خاصني الفينانسمون دونك ما خاصش يخرج بوزيتيف. إلا خرج بوزيتيف راه عندي ان besoin. وإلا خرج négatif c'est-à-dire ما عنديش un besoin. Donc le besoin en fond de roulement إلا كان كبر من zéro, il s'agit d'un besoin de financement, c'est-à-dire que les ressources de passif circulant n'ont pas pu financer les emplois de l'actif circulant. Donc il faut chercher les ressources nécessaires pour satisfaire ce besoin. Par contre, il a négatif, il s'agit d'une ressource qui peut être utilisée pour confronter l'équilibre financier de l'entreprise. Donc, on a fait le cas un besoin où il y a signe favorable pour l'entreprise. بالنسبة la trésorerie nette, c'est la situation nette de la trésorerie de l'entreprise à la date du bilan. Automatiquement هو الباسيف هو trésorerie actif moins trésorerie passif او لا كنحسبوه بالفond de roulement moins le besoin en fond de roulement. Donc il a qu'un trésorerie positif هنا راه عندي l'équilibre financier ou l'entreprise possède des excédents de trésorerie. وإلا خرجت ليا négatif, le contraire ما عنديش un équilibre financier ou l'entreprise كتولي ملتاجة au crédit de trésorerie pour financer هذاك البوزوان ديالها. دونك تتبقى إلي ديبوندونت دي بانك يعني تتولي خدامة بلي كريدي ماشي خدامة بالفلوس ديالها. دونك جيسبر كو هاد لي 3 راسيو كلير. دونك دابا نشوفو ابليكاسيون. عندي هنايا بيلون كونطابل، عندي لاكتيف و الباسيف. عندي في لاكتيف البروت و لامورتيسمون بروفيزيون لو نيت، و الباسيف تيكونو عندنا غير لو نيت. Donc, هنا عندي des immobilisations en non-valeur, immobilisation incorporelle, corporelle, عطينا عليها شي حاجة, les écarts de conversion, les stocks, TVP, ainsi de suite. Donc, نمشيو directement هادوك les informations complémentaires. Donc, عندنا دي فهاديك les immobilisations corporelles, عندنا des terrains اللي خديناهم ب 10 000 vaut actuellement 19 000. Donc هنا كانوا تيسواو 10 000 والقيمة الحالية ديالهم هي 19 000. Donc عندي plus value ديال 9 000. Et une machine dans sa valeur nette d'amortissement est de 8 000 n'a qu'une valeur actuelle de 6 000. Donc هنا عندي moins value ديال 2 000. Donc 4 000 non couvertes par des provisions. Donc هادو sont les écarts de conversion. Dans le stock résignol, donc à les stocks, un stock résignol ديال 1000. Donc stock résignol هو stock démodé, d'accord? Dans des créances, donc on a le cas des créances, on a des créances clients 1500 et recouvrable non comptabilisé. Donc on a des créances qui ont داولية ديال 1500 ما مسجلش عندي في لا comptabilité. Donc ضاعت فيها. Donc بالنسبة لي TVP عندي des TVP achetés pour 3000 facilement accessibles pour 3200. Donc عندي des TVP القيمة ديالهم 3000 سهل اننا نبيعوهم بالقيمه ديال 3200. دونك هنا عندي واحد البلو فاليو ديال هذاك اولا رابحه 200. et d'autres TVP achetés pour 5000 facilement négociables pour 4700. دونك دي TVP اخرين اللي هما سهل علينا اوسي نبيعوهم مي ب 4700 حنا واخدينهم ب 5000. Donc عندي هنايا des écarts de conversion dans 2000 non couvertes par des provisions. هنايا عندي des dettes 3000 à ne jamais régler. ما عمرنا غنخلصوها. دونك نطلبكم انكم ديروا البيلون فينانسي وتحسبوا الفond de roulement والbesoin fond de roulement والتريزوري نت. دونك فوالا البيلون فينانسي ديالي. اول حاجه كما قلت لكم غادي تجمعوا
لي طوطو ديال البيلون مي لو نت. فيت اتونسيون عندكم تاخذوا لو بروت. كيما قلت لكم اول حاجه تحيدوا هو لاكتيف فيكتيف اللي هما لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. غتحيدوهم من لاكتيف ايموبيليزي ومن لي كابيتو بروبر. عندي دي زامبو لاتون، عندكم دي سوبفونسيون دانفستيسمون في الباسيف ديال 10000 غتحسبوا عليهم لامبو اللي هو 30% وتحيدوه من سي بي. غنخلصوه بحال من سي بي وغنديروه في الباسيف سيركولون سيتادير واحد ديت اللي هي اكور تيرم. On passe d'abord les écarts de conversion. دونك هنا بحال راكم ديجا كنت شرحت لكم لي زيكار دو كونفرسيون. هو فاش كنتعامل مع اون اونتربريز اللي ما كتكونش عندها نفس العمله ديالي. دونك فاش كنبيعو اولا كنشريو تيكون بطبيعه الحال تيكون اكريدي. دونك ديك الوقيته تتكون العمله كتساوي واحد لو مونطون. من بعد فاش كيكون هذاك لونكيسمون ديال هذيك لارجون العمله كتطلع ولا كتنزل. دونك ديك الساعه تيولي عندنا واحد الفرق سواء تنكونوا رابحين اولا خاسرين فيه. دونك فاش نكونوا رابحين هذيك لي كار دو كونفرسيون كنحطوها في الباسيف، وفاش نكونوا خاسرين كنحطوها في لاكتيف. دونك اوتوماتيكمون لي زيكار دو كونفرسيون باسيف هذيك لا سوم اللي غادي تنقصوا من بلاصتها سواء كانت ا لونغ تيرم يعني غتكون في ديت دو فينانسمون غنقصوها من ديت دو فينانسمون، كانت ا كور تيرم غتكون في الباسيف سيركولون غنقصوها من باسيف سيركولون غنزيدوهم في سي بي. وكذلك بالنسبه لي زيكار دو كونفرسيون اكتيف كنقصوهم من بلاصتهم وتنقصوهم حتى من سي بي لحقاش نكونوا كما قلت لكم ضايعين. داكوغ. دونك في هذا لو كا دابا اللي عندنا ديال لي زيكار دو كونفرسيون باسيف هنا درنا بلس 20000 هو لو توتال ديال دو زيكار دو كونفرسيون باسيف عندي هنايا في البيلون ديالي. دونك بالنسبه لي زيكار دو كونفرسيون عندي هنايا في الباسيف عندي دو. دونك بالنسبه لي زيكار دو كونفرسيون اوتوماتيكمون كديروا ليهم لو غوتريتمون ميم سي ما عندناش في لي انفورماسيون كومبليمونتير بحال لاكتيف فيكتيف. دونك هنا عندي ايكار دو كونفرسيون باسيف 15000 à long terme donc كاين في الفينانسمون بيرمانون وكاين عندي ايكار دو كونفرسيون à court terme في الباسيف سيركولون. دونك هما اللي نقصنا فوالا لي دو درتهم في اوبيراسيون وحده. بالنسبه ليكار دو كونفرسيون اكتيف دونك عندي جوج. عندي ايكار دو كونفرسيون اكتيف ما تيكونوش كوفيرت بار دي بروفيزيون عندي ديال 4000 à long terme. c'est pour ça حيدنا من l'actif immobilisé وعندي à court terme c'est-à-dire في l'actif circulant حيدنا كل مهم كنحيدو لي كار دو كونفرسيون من بلاصتهم. كانوا اكتيف كنقصوهم من سي بي، كانوا باسيف كنزيدوهم في سي بي. عندي بلو فالو سور لي تيران اللي قلنا هما القيمه ديالهم 10000 ولكن حاليا قيمتهم 19000. عندي بلو فالو ديال 9000 اللي غتزاد ليا في l'actif immobilisé وفي لي كابيتو بروبر. Par contre, le moins value sur les machines ديال 2000 غتنقص من l'actif immobilisé ومن CP. بالنسبة للستوك ريسينيو قلت لكم هو ستوك ديمودي غنقصوه من بلاصتو اللي هي actif سيركولون و بيان سور من الكابيتال بروبر ملي جبنا فلوسهم. دونك عندي لي كريونس كليون ايريكوفرابل مي ما مسجلينش. دونك انا كريونس دعت فيهم غنحيدهم من بلاصتهم هي l'actif سيركولون ومن لي كابيتو بروبر. بالنسبه لي تي في بي فاسيلمون نيغوسيابل مي رابحه فيهم 200. دونك غادي نحيدوهم من بلاصتهم اللي هي 3000 وغادي نديروهم تريزوري اكتيف يعني صافي الليكيديتي ديالهم راه غتدخل ليا. دونك غتدخل ليا انا شحال غيدخل ليا تريزوري اكتيف المونطون باش بعناهم 3200 والقيمه ديالهم غنحيدوها من لاكتيف سيركولون هي 3000. دونك رابحه واحد 200 غادي نديرها في لي كابيتو بروبر. باغ كونطخ لي زوطخ لي خاسره فيهم غندخل المونطون اللي غادي يدخلوا ليا ليكيديتي تريزوري اكتيف هي 4700 مي القيمه ديالهم 5000 غنحيدوها من لاكتيف سيركولون. غيبقى عندي واحد البيرت ديال 300 اللي غنحيدوها من لي كابيتو بروبر. بالنسبه لي ديت دو باسيف سيركولون ا نو جامي ريغلي دونك هنا ما غاديش نخلصوهم غادي يتزادوا ليا في لي كابيتو بروبر ونحيدوهم بلاصتهم اللي هي الباسيف سيركولون بيسك سو سون دي ديت دو باسيف. من بعد كنجمعوا التوتال كيفاش بيان سور كناخذوا هاد لو مونطون اللي هنا كانت عندي الموان كنقص كان عندي البلوس كنزيدها على هاد لو مونطون باش نحصل هنا في الاخر على التوتال. دونك كناخذوا بيلون كوندونسي فوالا هو هذا ديالي. دونك جمعنا لي كلاس لاكتيف immobilisé actif circulant trésorerie actif و لي كابيتو بروبر ديت دو فينانسمون باسيف سيركولون و تريزوري باسيف. دونك هاد الفينانسمون بيرمانون راه هو لو توتال ديال لي كابيتو بروبر
ou dette de financement. Donc, le fonds de roulement, le financement permanent moins l'actif immobilisé, c'est-à-dire 353 400 moins 208 000. D'accord? À 945 400. Donc, on a dit le ratio positif, c'est une bonne chose, ou là, un signe favorable, qui signifie quoi? Que le financement ou le flux est stable, capable de couvrir les actifs immobilisés ou les immobilisations stables. Pour le besoin, les actifs circulants moins le passif circulant, il y a 197 500 moins 110 000, t'as 87 500. Nisbal trésorerie nette, soit qui m'a le fonds de roulement moins le besoin, ou la trésorerie passif, actif moins trésorerie passif, qui a le même résultat, il y a 57 900. Donc, en général, la situation de l'entreprise est favorable, même si le besoin est positif, c'est-à-dire on a besoin de 87 500. Mais le fonds de roulement en général, qui couvre ce besoin. يعني هنا غادي تردوا البال واش هذاك الفون دو رولمون كثر من البوزوان الا كان كثر راه مزيان يعني الفون دو رولمون كابابل دو فينانسي هذاك البوزوان اللي عندي والتريزوري خرجت ليا بوزيتيف سيتادير عندي ان équilibre financier. Donc en général la situation de l'entreprise favorable. Donc en deuxième l'analyse par la méthode des ratios. Donc les ratios اللي ناخذ لكم هنا 5 ratios. Le financement permanent, l'autonomie financière, la solvabilité, trésorerie immédiate ou réduite. Donc, financement permanent, l'entreprise est capable de financer les immobilisations les financements d'IELHA, d'accord, ou là, les capitaux les stables, d'accord. Donc, il faut que le financement permanent, les capitaux permanents, ou les capitaux propres. Les capitaux permanents, les capitaux propres ou les dettes de financement. Si on fait flux l'entreprise, les dettes qui sont à long terme. Alors, l'actif immobilisé. Donc, le ratio, il indique dans quelle mesure les valeurs immobilisées sont financées par les capitaux propres. Ou là, dans quelle mesure l'entreprise est capable de financer ces immobilisations les capitaux ديالها permanent ou le financement permanent. بالنسبة l'autonomie financière, c'est-à-dire واش l'entreprise مستقلة ماليا. Donc اشنو كيفاش كنحسبوا هاد الراسيو بلي كابيتو بروبر c'est-à-dire غير لي كابيتو ديالها يعني ما كناخذوش هنا بعين الاعتبار لي ديت جوست لي كابيتو ديالها على لي ديت اولا كاع هذوك الديون اللي عليها. دونك الا خرج لنا بوزيتيف سي بون. Donc il mesure le degré d'autonomie financière de l'entreprise vis-à-vis des créanciers, c'est-à-dire واش كيما قلت لكم l'entreprise مستقلة ماليا واش قادرة تخلص لي ديت ديالها بالفلوس ديالها. D'accord? La solvabilité. Donc, la solvabilité, il mesure la capacité de l'entreprise à honorer ses dettes. Yani, wesh l'entreprise solvable ou la capable de financer ses dettes par ses actifs. Donc, هنا كناخدو كاع داكشي اللي عند l'entreprise اللي هو l'actif كامل كنقسموه على les dettes كاملين. Donc, il a rejoint positif. Donc, on a l'entreprise solvable ou l'entreprise capable d'honorer ou la باش تخلص les dettes ديالها. عاوتاني la trésorerie immédiate ou réduite. Immédiate هو trésorerie actif على les dettes و réduite هما les créances زائد trésorerie actif على les dettes. دونك هنا كنشوفوا l'entreprise واش قادره تخلص les dettes ديالها بالتريزوري ديالها ولا عاوتاني réduite قادره تخلص les dettes à court terme ديالها les créances يعني داكشي اللي كتسال الناس زائد شنو عندها ديك الساعه disponible. Donc, trésorerie immédiate, il exprime la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses seules liquidités. Au بالنسبة للtrésorerie réduite, ce ratio caractérise la liquidité de l'entreprise. l'artichette ou les créances normalement la ce sont des liquidités غير كتكون مازال ما خداتهمش. Donc, نطبقوا هاد les ratios. ناخدو نيت l'application اللي خدمنا عليها tout à l'heure. Voilà le bilan condensé ديالها. غادي نخدمو financement permanent.
كما قلنا هو الكابيتو بيرمانون. فوالا هي 353400 على l'actif immobilisé. Donc عطاني le ratio 1,70. Donc كاع هاد لي راسيو الى فاتو ليا et كانوا supérieurs à 1, c'est un signe positif et situation favorable. Donc عطاني 1,70. Donc c'est bon, les immobilisations sont totalement financées par les capitaux permanents. Donc كاع l'actif financé les capitaux. بالنسبة l'autonomie financière, هما les capitaux propres على les dettes. Donc les capitaux propres عندي 245 400. بالنسبة les dettes عندي dette de financement 108 000 ou 110 000. Donc غادي نقسمو les CP على les dettes عطاتنا 1,12. Donc là, bien sûr, l'entreprise possède une bonne autonomie financière par rapport aux créanciers, c'est-à-dire capable de financer هذوك les dettes ديالها بلي capitaux propres. بالنسبة لا solvabilité كناخدو le total d'actifs اللي هو 473 400 على les dettes ديالها اللي هو dette de financement passif circulant déjà جمعتهم عطاتنا 2,17. donc l'entreprise est solvable, l'entreprise capable de rembourser ses dettes. En passant le dernier avant le dernier ratio, les voies trésorerie immédiate, trésorerie actif à le passif circulant 0,62 signifie quoi? Que les disponibilités peuvent faire face à 62% des dettes à court terme. يعني l'entreprise قادرة تخلص 62% ديال les dettes بالتريزوري actif ديالها. Donc c'est difficile à l'entreprise pour avoir un ratio qui dépasse 1. علاش؟ لحقاش باش تخلص الباسيف سيركولون اولا لي ديت ا كور تيرم غير التريزور اكتيف سي ديفيسيل لحقاش ديما في لونتربريز كتعامل بالكريدي سوا في لا فونت سوا في لاشا. دونك راه تيكونوا عندها فلوس غير هما تيكونوا مازال عند الناس اللي كتسالهم عند لي كليون ديالهم. بالنسبه تريزوري ريدويت هو لاكتيف سيركولون تريزور اكتيف. دونك هنا لونتربريز خاصها يكون عندها اكثر من واحد لحقاش هنا كتشوف واش قادره تخلص لي ديت ا كور تيرم ديالها بالفلوس اللي عندها ديك الساعه والفلوس اللي غيكونوا عندها من بعد. دونك بالنسبه لهاد لونتربريز وي لي فالور رياليزابل اي ديسپونيبل peuvent largement faire face aux dettes. دونك حنا كنشوفوا اون جينيرال بان واش الفلوس اللي عندها قادرين يكوفريو لي ديت اللي عليها. Donc, بالنسبة لهنا, la situation est favorable en général pour l'entreprise. Donc, j'espère le bilan financier يكون واضح وتكونوا فهمتوه. À la prochaine vidéo إن شاء الله اللي غتكون على l'état de gestion أو لا le SG. Au revoir.